mga igsoon nga gitagaan og chance nga maka-preach sa good news. Salamat nga gitagaan og privilege ni pastora sa time nga magtindog diri to deliver the message of God. Hallelujah to our King. And so pagasundan ako ang wali karon and thinking today we celebrate Christmas. Ginatawag nato ni siya nga Merry Christmas. So I hope Merry ta. I hope nga naikalipay sa atong kasing-kasing to celebrate Christmas. I hope nga kung wala man kay kalipay, it's time to put the joy back sa imong kasing-kasing. We have to put the joy back sa atong kasing-kasing because that is our strength. The joy of the Lord is our strength. Amen? Amen. So let's be merry during Christmas. I believe significant kayo ni siya nga event. Kaya gina-celebrate nato ang birth of Jesus Christ. Pero aside na ang pinaka-visible nga makita nimo this season kay ang gathering. Makita nimo ang mga pamilya nga nagatipok, makita nimo ang mga gifts, makita nimo ang mga paghanda, makita nimo ang mga tao nga naga-shopping, makita nimo ang mga tao nga naga-travel tungod kay naa sila long days. It is time for the fire that we have in our hearts to work. Amen. Let the fire start in your heart and let it work in ministry. So, we celebrate Christmas kay nabuhi si Jesus Christ. Butang siya nga dapat ika-celebrate. Pero I believe humbling po ni siya nga event. We know na si Jesus Christ nabuhi to save us. To save us from our sins. That's right. So this time, I remember the God who saves and my sin. Siguro ako ba makaingon nga lain siya nga tao kay nasa sala. Pero I believe ang sala ang isa sa butang na nag-unite sa atoa. We are humble enough to admit nga naatay sala ug ang Ginoo lang ang makapasaylo. Amen? Amen. So, dili ko magwali sa inyo ha. Magwali ko sa inyo ha ug sa ako ha. Never ko nagatuo nga mas maayo ang mga taong nasa tubangan kaysa sa mga taong nasa lingkuranan. Kayo ba manggod, most often than not, daghan ang ma-offend sa preachers, church to church, the leader to the members. So, dili na ako gusto nga magpadayon na siya. This is not about pointing fingers. Siguro ang uban manggod nagatuo nga ang sala tungod sa imong gibuhat. No. Ang sala dili na siya action. Dili lang na siya action. Sin is an infection. Nagadalay-day na sa imong dugo. It's blood-borne. Once nabuhi ka, na kay sala. Dili na nimo fault. Dili na tungod sa imong nga na kay sala. It's because of our forefathers sa Garden of Eden. I hope na ma-remember na nato. Mauna, let us be united. Na kay sala, na ako'y sala. Pero let us be united in praising God. Amen. In saying His name. In saying our hallelujah. Today I will worship. I will not put judgment. God has mercy. God has forgiveness. So I will lift my hands and shout His name, Jesus Christ. Sin unites us. I am not better than you. We are all the same. We are all given salvation. My son, please open your Bibles sa Luke chapter 4, verse 16 to 21. Luke chapter 4, verses 16 to 21. And he came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up for to read. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind,
to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. And he closed the book, and he gave it back to the minister and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. And he began to say unto them, This day is the scripture fulfilled in your ears. This day is the scripture fulfilled in your ears. So, isummarize na ako mga igsoon. Si Jesus, ang Ginoo. Kaninga point sa iyang kinabuhi na siya sa around 30 years old. As his custom, ang iyang regular na ginabuhat is muadto sa synagogue on Sabbath day to worship. So, unsay gibuhat niya? Nagkuha siya ng libro about himself. Nagbasa siya og prophecy about himself. And declare niya ang prophecy nga ang ginaampuan ninyo nga Ginoo, nga ang Ginoo ang ginapaabot nimo sa una pa for thousands of years nga ginapaabot nimo, you are looking at him. Jesus is here. Amen. Pero unsay nahitabo at the ending? After niya gibasa to, gitanaw lang siya. Pinaka-significant nga declaration sa history of mankind. Because even if di ka believer sa Ginoo, if you look at the history books, He is there. He was born, He died, and He was resurrected. Why? Because He is God. That's right. That's undeniable. Pero ang pagkaingon niya ani, wala na dawat sa mga tao. Kaya if ni-agree sila, ang palakpak dapat kusog kaayo. Ang pag-shout, grabe. Dili lang sila mulingkod, mutindog sila sa paghimaya, kay naa ang Ginoo sa ilahang tubangan. But no. Kaya mga tao na fix ang ilahang mindset sa idea nga if you are a person or if you are something nga in power, kuyaw kaayo ka. Naa kay glamour, naa kay elegance. Pag musulod ka, VIP status. Siguro na kay red carpet, fireworks, napakay guards, grand imuhang entrance. Mao na ang mindset sa mga tao of God. Kay grabe ang Ginoo, maka-create siya of plagues. Maka-istorya siya sa imuha sa iyahang tingog. Maka-istorya siya sa imuha gamit ang imuhang damgo. That's how powerful He is. Pero pag declare niya nga siya ang Ginoo, walay nakatuo. Na-condition ang mga tao sa external or surface nga pagtuo. Kaya naabot sila yung leaders that time. Na sila yung mga kings. Na sila yung mga tao nga gilook up to. Social kaya sila ginasuot. Na sila yung mga robes. Na sila yung mga guards. Siguro kabalo ang tanan nga at this time, ang president sa Pilipinas taga Davao. Amen? Amen. Ako taga Davao po. Nag-drive po ko motor or sakyanan dito sa Davao. Matingala lang ko nga naay convoy. Mga pulis, padaplin mo, kay Nay Moagi. Ing-ana mo sulod sa safety ang President of the Philippines. But how come nga ang Ginoo nga nagbuhat sa universe, walay palakpak pag-introduce niya sa iyang sarili? Nasanay ang mga tao sa showing nga pamaagi. Na ako'y ing-ani, so you should respect me. Na ako'y gahom, makita nimo daghan kong slaves, so you should respect me. I hope dili na mahitabo sa ato ang mga igsoon. Because ang pagpangalagad, ang power nga naa sa ato, it is not a show. Dili ni siya ipalabas kung unsay naa sa imuha para makabalo ang tanan kung unsa ka. Nasanay ta pero pag-abot sa Ginoo, when it was declared that this is the fulfillment of the prophecy, giun sa pagsulod sa Ginoo sa kalibutan. In a manger, sa sabsaban, pagkaunan sa mga hayop. Pero He is the King of Kings. Amen. He did not show na naa sa iyang unan. He has the humility to be born in a manger. I do not need to prove na ako ang Ginoo, but I am God. I will not show it to you, but I am God.
that the show is over. Mauna akong mensahe my son. The show is over. Ang pagpangalagad nato dili palabas. We do not go to church para lang makitaan sa mga tao nga nagasimba ta. Nagaadto ta sa simbahan para magdayeg, mag-worship sa Ginoo, para paggawas nato makita sa mga tao ang Ginoo. This is not acting. This is praising the King. I will not act for you to see that I am better than you. I am acting to preach the gospel of Jesus Christ, to praise the King. This is not scripted. This is scripture. The scripture, the Holy Bible. I will not express my love for God who impressed you. I will express my love for God because He freed me from oppression and depression. That is why I express my faith to God. Freedom gihatag sa ako. I was depressed but I was freed. Amen. Christmas, the birth of Jesus Christ. We celebrate this event, but are we celebrating Jesus Christ as God? Kabalo ko nagagamit mong internet, kabalo ko nagagamit mong smartphone, nagagamit mong Google. Look up Christmas. The annual Christian festival celebrating Christ's birth. Annual, yearly, once a day. Thank you. How come nga ang Ginoo present sa imuhang kinabuhi every second of your life, once in a year gina-celebrate? So I am thankful nga naata diri every Sunday, Wednesdays, Fridays, Saturdays to celebrate the presence of God. Akong bawatan na lang sa aning generation, kabalo budget tas sa Ginoo. Questioning nga nagsulod sa kuwang isip kay daghan ko kay ila excited sa Christmas. Pero ang excitement nila sa Christmas unsay dulot. Magplan og bakasyon. Maayo kay malipayon sila. Mamalit og mga gamit kay naay bonus. 13th month pay. Magpalit og beer. Excited ko sa Christmas, hubog kay nga nabay. They are celebrating Christmas. Kauban ng beer. Mao na akong question, kabalo ba dyan ang mga tao kung sa ang Christmas? Yes, nagatuo ko. Mao na yung pagkabuhi ni Jesus Christ. Savior and our Lord. He is Jesus Christ. I hope nakamalo sila that He is a God who walks on waters. He is a God who saved me from my sin, who saved you from your sin, and who will save your sons and daughters from sin. He is a God who comes to make you new. He comes to make you born again. And He is a God who was delivered by Mary, a Virgin Mary, but will come to deliver you. He is a God who will give sight to your blind. He is a God who calms the storm with His hand. Amen. Peace be still. Peace be still. He is that God. Amen. By His hand, the storm will stop. That is the reason why we celebrate Christmas. That is the reason nga dapat pag Christmas naa ka sa church with family to praise Him. Amen. Because with God, the blind will see. With God, the deaf will hear. With Amen. God, the dumb will speak. With God, the lame will leap. And with God, the dead will live again. The dead will live again. Patay na ka, but you will live again. Just believe in Jesus Christ. I hope kusog na kayo ng volume para madunggan sa tibok kalibutan kung unsa ang Ginoo. I will not be silent about Jesus Christ. But I will praise God.
worship. Eternal life ang promise sa iyo. Feel the presence of God. Exist face to face with Jesus Christ. Yes, Lord. He is here with love. He is here with comfort. He comes with protection, deliverance, strength. If you feel you need God, God is calling. Panahon ni mga igsoon, makakalimutan nato ang sala sa ato kay igsoon. The Savior of our sins is born. He is here. If God can forgive, why can't you? Face to face and sing. Feel the anointing. It's in you. You are great, for He is in you. Tanggihin na natin i-disregard ang ating Ginoo. Kung feeling ni mo disregarded ka, gibati na sa Ginoo. Ang Ginoo na sa sulod sa church. The church was inside the church. Pero dili sila katuo nga na ang Ginoo dito. Kung nabatian ninyo ni mga igsoon, nga ang anointing sa inyong kinabuhi dili makita sa ubang tao, it does not mean nga wala ang anointing. Dili lang nila makita. They were face to face with God, pero dili nila makita ang Ginoo. So sa pagkakaroon mga igsoon, kung ang mga tao dili kakita sa inyo, padayon pagpangalagad. Once again, you are great. For greater is He. Greater is He in me than he that is in the world. Greater is He in me than he that is in the world. Dili na ni panahon nga mahimong superficial ang atuang pagka-Kristiyano. Sama na sa mga concert mga igsoon. Mato ka sa concert, bongga kayo. Pero after 2-3 hours nga pag-perform sa mga tao, thank you, good night. Sa concert, mag-last lang ang inyong connection sa performers during the concert. Pero ang pagpangalagad nato sa Ginoo, for 3 to 4 hours dire every Sunday, magsugod rin, dili mahuman. Amen. For this is not a show. Sa show, magbayad ka. Pero sa Ginoo, libre. Amen. God is offering the free gift of salvation. Amen. It is for the taking. Reach your hand and take it. This salvation is mine. Get salvation, deliverance for free. Kuha sa kalibutan, buy one, get one. Freedom plus deliverance. Amen. Freedom plus healing. Freedom plus family. Freedom plus love. Amen. This is Christmas. That's why I am happy. This is a Merry Christmas. This is why I praise God this day. This is why I shout Jesus Christ. He is the great I am. This is not entertainment Christianity. This is our relationship with God. This is not religion. This is not religious expression. This is a relationship.
You are my God, my Father, my Savior, my King, my Lord. So I will submit with humility my life for you. This is the last Sunday of the year 2016. You can make your commitment to the Lord and make your promises to the Lord. The altar is open. Come on to the altar,
sa Diyos. Na murag minteryo ba? Tiyaga ng minteryo, pero ang sunod, puros ng mga butog. Amen. The show is over. Next Sunday, 2017 na mga igsoon, be faithful to the Lord while you're still living. Imahal ka sa Diyos. Never nagpalayo ang Diyos sa imuha. Never. Kita lang nagpalayo sa iya, mga igsoon. Samtang magpadayo ng awit, you can say a little prayer by yourself. Paghimong commitment sa Diyos. Paghimong promise sa Diyos. I-renew ang imong promise sa iya. Ug pasalamati siya. Lord, thank you for the cross. Thank you for the pierced hand nga nagpalansang ka para sa ako. Thank you for the blood, Lord. Nalimpyo na ako kanon, pinagisi mong dugo. Thank you sa Pasko, Lord, nga nabati na mo yung muhang mong pa, Lord. After sa akong panibaon ka rin mga igsoon, kalimti na ang pagdumot, kalimti na ang dali makapasaylo sa mong isig katao. Kay lisod ka ayon na nga, kanarang hinungdan nga ma-imperno ta or mabilin pa diri mga igsoon. Better is one day than 1,000 elsewhere. Pila ka years, 1,000 years na wala si Lord, pero better is one day with the Lord. And this is the day that the Lord hath made. Amen. And we will rejoice and be glad in it. Hawiran ang kamot sa imong tapan mga igsoon. Ipakurinti ang imong love sa imong hagtapan. Let's sing the bridge part. The enemy has been defeated. Death gonna hold you down. Brother Dominator's plan pa si Jesus sa imo ha. Because the enemy has been defeated from the cross. And death cannot hold you down. Hallelujah! Shout out to God! Let your voice to the Lord!
sa Diyos. Praise God.